fois aujourd'hui pour essayer de comprendre cette complexité des temps modernes. Et je pense que nous avons relevé ce défi. Nous avons relevé ce défi parce que non seulement on était des gens de la parole, mais des gens de la production scientifique. Et vous avez vu, à ce jour d'aujourd'hui, nous avons fait 20 ouvrages qui tiennent autorité dans le domaine de la science et dans la doctrine scientifique générale. Je vous dirais même, Hajar est là, qui vient de la Tunisie. ولا نحن فوق محطة أساسية ديال البحث العلمي، وبغينا نديروا واحد الموضوع اللي تقريبا يكون خلاصة العام 20 سنة من العمل الثقافي والعلمي والتربوي والبيداغوجي في حد ذاته. وتساءلنا في المواضيع السابقة عن إشكالية الحكامة منذ تقريبا الثمانينات، وحنا نتساءل عن الحكامة، وتطرقنا إلى مواضيع ساخنة وحادة تتعلق بالسياسة والسوسيولوجيا والمدينة والنخبة والإدارة والدولة وإصلاحات أخرى واللامركزية والجهوة والدساتير والعولمة وكل هذا. الآن أردنا أن نوقف في موضوع من أهم. الكل يتكلم عن الحكامة، الكل، وأصبحت الآن كلمة عادية أنها فقدت شيء من صبغتها ومن علميتها. حاولنا أن ننتقل إلى موضوع آخر حول التساؤل حول الآليات والتدابير التي تتبع داخل كل الدول في كل القطاعات، السياحة والتعليم والثقافة والسياسة والدين واللامركزية والفيسكاليتي، كل هذه المواضيع. أنه التساؤل الآن ليس فقط أننا نسير الدولة بالسياسات وبالإيديولوجيات وبالفكر، بالآليات والمساطير. وبالتالي ما هي المساطر الآن التي يجب أن نجددها أو نوضعها أمام المحك حتى نتحدى الآليات التحديات كبرى، لأنه الحكامة تعرض للمؤسسات العامة. نحن أردنا أن ندخل لأن الدولة الآن تتماشى بالمساطير بالآليات وليزوتي. إذا دخلنا إلى الموضوع، وبالتالي العلاقة الجدلية بين الدولة وبين آلية بين التدبير نفسه ما يطرح الآن على الدول الأساسي أننا يجب أن نغير. العالم متغير، السياسة تغيرت، بل احنا في أزمة سياسية، وليست في أزمة سياسية بل في أزمة الآليات السياسية، تدبير السياسة، ما بقاش فقط من الخطابات أو مواضيع تدبير. إذا العلاقة، لأن العالم يتغير، كل الدول موضوع أنه partager avec vous ce grand moment et d'exprimer mes vifs remerciements à nos invités qui ont bien voulu participer avec nous à ce 20e colloque autour de l'État, gouvernementalité et conduite de changement. Donc aujourd'hui, l'Université Mohamed V co-organise avec le GRET, le groupement de recherche Espace et Territoire, son 20e colloque international sur l'État, la gouvernementalité et la conduite de changement. Pour nous, c'est une opportunité d'évoquer un certain nombre de concepts, à savoir celui de la gouvernance universitaire. Aujourd'hui, depuis l'avènement de la loi cadre qui régit l'enseignement supérieur en 2000, nous avons introduit cette notion dans plusieurs paragraphes. Mais cette notion gagnerait à être beaucoup plus explicite et gagnerait également à donner à l'université plus de moyens et de mesures pour que l'université puisse se développer, pour que l'université puisse relever ces défis et devenir un acteur social important et un acteur dans le développement économique et social du pays. Nous avons besoin plus que jamais de reconnaître à l'université sa place en tant qu'élément moteur du développement de la société. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas encore parler de gouvernance tant que l'université a un conseil d'administration qui se compose de 98 membres. Nous ne pouvons pas encore parler de gouvernance tant que nous n'avons pas un organigramme reconnu, un organigramme adopté et approuvé par le ministère de l'Économie et des Finances. Donc nous avons besoin de ces éléments et ces outils de gouvernance pour asseoir une vraie gestion managériale, efficiente et efficace pour que l'université puisse se développer conformément à nos attentes et à l'attente de la société en général.